السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ پنجاب کی زرعی یونیورسٹی کی 3 رکنی ٹیم ریاست کا دورہ کرے گی تاکہ مشن کاکتیہ کے تالابوں، ڈیمز اور زیر زمین پانی میں اضافے کی ٹیکنالوجیز جن پر تلنگانہ میں عمل کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے طلباء کی مبینہ خودکشی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ دوا سازی کے شعبے کے سرکردہ جوبلینٹ گروپ کی جانب سے حیدرآباد کے جنوب ویلی میں جلد ہی عصری مرکز قائم کیا جائے گا۔ کویتا نے کہا کہ مہاراشٹر کے عوام تلنگانہ کی بہبود کے پروگراموں کی تخلیق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دوا سازی کے شعبے کے سرکردہ جوبلینٹ گروپ کی جانب سے حیدرآباد کی جنوب ویلی میں جلد ہی عصری مرکز قائم کیا جائے گا۔ وزیر IT تارک راما راؤ نے کہا کہ حیدرآباد میں جوبلینٹ کا داخلہ شہر کے متحرک ایکو سسٹم، غیر معمولی انفراسٹرکچر اور وسیع ٹیلنٹ کے نتیجے میں اختراعات کا ایک ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اس گروپ کی مکمل تعاون اور تائید کرنے کی پابند ہے تاکہ ریاست میں نامیاتی طور پر آگے بڑھنے میں اس کی مدد کی جا سکے۔ ہریز بھارتیہ بانی و صدرنشین جوبلینٹ بھارتیہ گروپ نے کہا کہ گروپ بایو ٹیکنالوجی اور لائف سائنسز میں مرکز بن گیا ہے۔ انڈسٹری سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری لانے میں یہ کامیاب رہا ہے۔ اس کے ذریعے بایو ٹیکنالوجی کی ترقی اور لائف سائنسز کی تجارت کے لیے موافق ایکو سسٹم فراہم کیا گیا ہے۔ 3 روزہ ایلورا اجنتا انٹرنیشنل فیسٹیول اورنگ آباد میں آج شام سے شروع ہو رہا ہے۔ اس فیسٹیول کے ذریعے علاقے کے ثقافتی ورثے اور تنوع کا جشن منایا جاتا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر فینانس ڈاکٹر بھگوت کا اس درس کا افتتاح کریں گے۔ مرکزی مملکتی ریلوے راؤ صاحب دانوے پاٹل، مہاراشٹر کے وزیر ثقافت سدھیر منگتوار اور دیگر اس موقع پر موجود ہوں گے۔ اس فیسٹیول کے دوران بڑے پیمانے پر پروگرامز بشمول براہ راست موسیقی، مظاہرے، رقص کے شوز، فن کی نمائش اور فوڈ فیسٹیول بھی ہوں گے۔ GHMC کے عہدیداروں نے کتے کے کاٹنے کے خلاف بیداری اور احتیاطی اقدامات شروع کیے ہیں۔ عہدیداروں نے GHMC کے سرکلوں کے علاقوں میں موساپیٹ، گاجولہ رامامم اور شری لنگم پلی میں اسکولی طلباء کو تحفظ اور احتیاطی اقدامات کے بارے میں بیداری پروگرام میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ کتوں کے حملے روکنے کے لیے اختیار کیے جانے والے اقدامات پر پمفلٹس اسکول میں تقسیم کیے جائیں گے۔ GHMC عوامی مقامات پر فضلہ پھینکنے والے گوشت کی دکانات کے مالکین کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پنجاب کی زرعی یونیورسٹی کی 3 رکنی ٹیم ریاست کا دورہ کرے گی تاکہ مشن کاکتیہ کے تالابوں، ڈیمز اور زیر زمین پانی میں اضافے کی ٹیکنالوجیز جن پر تلنگانہ میں عمل کیا جا رہا ہے، یہ ٹیم اس ماہ کی 28 تاریخ کو حیدرآباد پہنچے گی۔ ٹیم کے ارکان اگلے ماہ کی 1 اور 2 تاریخ کو مشن کاکتیہ کے تحت احاطہ کیے گئے بیشتر تالابوں کا دورہ کرے گی۔ ڈاکٹر منموہن جیت سنگھ، ڈائریکٹر ریجنل ریسرچ اسٹیشن سونکری کی قیادت میں یہ 3 رکنی ٹیم ریاست کا دورہ کرے گی۔ مٹی اور پانی کی انجینئرنگ سائنسدان ڈاکٹر سنجے ستپوتے اور ڈاکٹر ابرار یوسف ان کے ساتھ ہوں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر یہ 3 رکنی ٹیم ریاست کا دورہ کرے گی تاکہ ریاست میں مشن کاکتیہ پروگرام پر عمل آوری کا نتائج کا تجزیہ کیا جا سکے۔ آبپاشی اور زیر زمین پانی کے محکمے کے عہدیدار اس دورے کے انتظامات کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے آبپاشی کے انجینئر ان چیف مرلی دھر کے مطابق پنجاب کی ٹیم 2-3 اضلاع کا دورہ کرے گی جہاں پر مشن کاکتیہ کے پروگرام پر عمل آوری کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے طلباء کی مبینہ خودکشی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعجب ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان اداروں میں کیا غلط ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں طلباء اپنی جان لینے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے IIT بامبے میں حالیہ دنوں کے دوران دلت طالب علم کی مبینہ خودکشی کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے متاثرین سے متعلق ایسے واقعات عام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں نیشنل اکیڈمی آف لیگل اسٹڈیز اینڈ ریسرچ نلسار کے کانویکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سماج میں تبدیلی کے لیے کمرہ عدالت کے اندر اور باہر سماج کے ساتھ تبادلہ خیال میں ججز کا اہم رول ہے۔ خودکشی کے واقعات صرف عدد و شمار نہیں بلکہ یہ واقعات صدیوں کی جدوجہد کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اقلاع کی ذہنی صحت پر زور دیتے ہیں، ساتھ ہی طلباء کی ذہنی صحت بھی مساوی طور پر ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف تعلیمی نصاب طلباء میں رحمدلی کے جذبہ پیدا کرنا چاہیے بلکہ تعلیمی ماہرین کو اس تشویش پر حساس ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی اور انتظامی کاموں کے علاوہ ان کی کوشش سماجی اقدار کے مسائل پر روشنی ڈالنا ہے۔ نظام آباد میں 21 سالہ میڈیکل طالب علم نے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں چھت سے لٹک کر پھانسی لے لی۔ پولیس نے کہا کہ اس طالب علم کی شناخت منچریال ضلع کے چنداگوڑا گاؤں کے رہنے والے داسری ہرشا کے طور پر کی گئی۔ وہ نظام آباد کی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں MBBS سال آخر کا طالب علم تھا۔ پولیس نے ہرشا کے اس انتہائی اقدام کی وجہ ہنوز معلوم نہیں کی۔ اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔
वज़ीर पंचायत राज दया खर्राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि 900 ज़ेर इल्तवा कामों के टेंडर के अमल को अंदरून एक हफ्ता मुकम्मल करें। उन्होंने जारी कामों में तेज़ी और मेयार में किसी भी किस्म की मुफाहिमत किए बगैर बर वक्त इनकी तकमील को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। महकमे पंचायत राज ने रियासत में 2669.74 करोड़ रुपये की मसारिफ से 3009 इंजीनियरिंग के कामों की मंजूरी दी है। वज़ीर मौसूफ ने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि वो जारिया कामों की पेशरफ पर मुसलसल नज़र रखें और शेड्यूल के मुताबिक इनकी तकमील करें। उन्होंने इंतबाह दिया कि कामों में लापरवाही और सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूनिवर्सिटी कैंपस में वज़ीर-ए-आज़म मौदूदी पर बनाई गई ममनुआ BBC डॉक्यूमेंट्री और कश्मीरी फाइल्स की नुमाइश के लिए एक दूसरे से मुसाबिकत करने वाले दो ग्रुप्स के दरमियान हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तसादिम के नतीजे में कशीदगी फैल गई। अगरचे कि पुलिस ने इस नुमाइश को रोकने की कोशिश की, ताहम बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP ने कश्मीर फाइल्स फिल्म की नुमाइश की और SFI के कारकुनों ने BBC की डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश की। पुलिस ने कहा कि दोनों मुतनाज़िया फिल्मों की नुमाइश के लिए तलबा यूनियनों को इजाज़त नहीं दी गई। कैंपस में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। पुलिस ने इस नुमाइश के बाद किसी भी किस्म का इजलास मुनाक़िद करने के खिलाफ तलबा को इंतबाह दिया। BRS की रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के पेश नज़र अडानी ग्रुप के रकमी मामलात के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की अपनी पार्टी के मुतालिबे का इआदा किया। अपने ट्वीट में कविता ने निशानदेही करते हुए कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC की शेयर होल्डिंग की कदर पहली मरतबा खरीदी की कीमत से 11% तक गिर गई है। उन्होंने NDA हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो लाखों मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों को जवाब दे जिन्होंने LIC में सरमायाकारी की थी। उन्होंने सवाल किया कि CBI, ED जैसी मरकज़ी एजेंसियाँ और RBI इस मसले पर क्यों खामोश हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस में कविता ने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम तेलंगाना की बहबूद के प्रोग्रामों की तख्लीक का मुतालिबा कर रहे हैं। BRS की रुकन कौंसिल जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए मुंबई में है का BRS मुंबई यूनिट के कायदीन ने बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया। कविता ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ तबक़ात के अवाम रियासत में BRS की सरगर्मियों में तोसी की अपील कर रहे हैं और महाराष्ट्र में तेलंगाना तस की हुक्मरानी की तख्लीक का अवाम मुतालिबा कर रहे हैं। नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा बाप ने शादीशुदा बेटी का कत्ल करके सर जिस्म से जुदा कर दिया। एक वहशियाना वारदात में एक बाप ने अपनी बेटी की दूसरे शख्स से नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा करते हुए इसका कत्ल कर दिया और फिर इसके सर को जिस्म से जुदा करते हुए सर और जिस्म को अलग अलग मकामात पर दफन कर दिया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात आंध्र प्रदेश के ज़िले नंदयाल में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के आलमपुर गाँव में देवेंद्र रेड्डी नामी शख्स के मकान इसकी शादीशुदा बेटी प्रसन्ना रहने के लिए आई। इसके अपने शौहर के साथ झगड़े चल रहे थे। इसकी शादी 2 साल पहले हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई थी। प्रसन्ना के बाप देवेंद्र को शुबा था कि इसकी बेटी के नाजायज़ ताल्लुकात किसी और शख्स के साथ हैं और इसीलिए वो अपने शौहर से दूरी इख्तियार किए हुए है। देवेंद्र रेड्डी अपनी बेटी के रवैये पर बरहम था। इसने अपनी बेटी का गला काट कर इसका कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद देवेंद्र रेड्डी अपनी बेटी की लाश को करीबी जंगलात में ले गया, जहां इसने सर को तन से जुदा किया और 2 अलग अलग मकामात पर उनको दफन कर दिया। वो बाद अज़ां घर वापस हो गया। इसके अरकान ख़ानदान की शिकायत पर इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और कहा कि इज़्ज़त के लिए इसने अपनी बेटी का कत्ल किया। पुलिस ने प्रसन्ना के सर और धड़ को बरामद कर लिया और इस मामले की जाँच कर रही है। 10వ తేదీన ఆలమూరు గ్రామానికి చెందిన ప్రసన్న వయసు 21 సంవత్సరాలు అనే ఆమె తండ్రి దేవేందర్ రెడ్డి అత్యంత కిరాతకంగా ఇంట్లో గొంతు నొక్కి చంపివేయడం జరిగింది. చంపివేసినాక ఆ శవాన్ని ఇంకా కొంతమంది సహకారంతో తీసుకుపోయి గిద్దలూరు గాజులపల్లె ఘాట్ రోడ్లో బొగద అనే ఒక వ్యాలీ ఉంటుంది. ఆ వ్యాలీలో తల నుండి మొండాన్ని వేరు చేసి తల మొండాన్ని కలిసి ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో లోయలో పడవేయడం జరిగింది. దీనికి కారణం ఏమంటే ఈ ప్రసన్న అనే ఆమె 2 సంవత్సరాల కిందట మనోహర్ రెడ్డి అని అతనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం జరిగింది. 2 సంవత్సరాలు సంసారం బాగానే జరిగింది. తర్వాత ఒక 15 రోజుల నుండి 20 రోజుల కిందట భర్తతో కొట్లాడి ఇంటికి రావడం జరిగింది. ఆ సమయంలో వీళ్ళంతా పెద్ద మనుషులంతా సర్ది చెప్పి తండ్రి మిగతా పెద్ద మనుషులంతా సర్ది చెప్పి మళ్ళీ సంసారం కోసం జిల్లెళ్ళ గ్రామం వాళ్ళ అత్తవారింటికి పంపించడం జరిగింది. ఈ జిల్లెళ్ళ గ్రామం బనగానపల్లి మండలానికి. అయితే అక్కడ ఆ పాపకి సంసారం ఇష్టం లేక పురుగు మందు తాగడం జరిగింది. దానికోసం బనగానపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి ఆమెను తరలించగా ఒక 3 రోజులు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆమె రికవర్ అయినాక పాణ్యం మండలం ఆలమూరు గ్రామానికి తల్లిదండ్రులు ఇంటి వద్దకు తీసుకొని వచ్చి మళ్ళా 3-4 రోజులు
ఆ పాపకు సర్ది చెప్పడం జరిగింది. సంసారానికి పోమ్మా, ఇట్లా చేయడం కరెక్ట్ కాదు, నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలని చెప్పడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో ఆ పాప ఎంత చెప్పినా వినలేదనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ తండ్రి అత్యంత దారుణంగా ఆ పాపను గొంతు నొక్కి రాత్రి 10వ తేదీ రాత్రి 10:30 గంటల సమయంలో చంపివేయడం జరిగింది. చంపివేసినాక అక్కడ నుండి కారులో తీసుకుపోయి గిద్దలూరు ఘాట్లో పడవేయడం, ముక్కలుగా నరికి తల మొండెం వేరు చేసి లోయలో పడవేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ విషయం ఆ పాప ప్రసన్న తాత అయిన శివారెడ్డి అనే అతను కొండ సుంకేశ్వర గ్రామం కడప జిల్లా అతను వచ్చి ప్రసన్న ఏమైంది, ఆ పాప ఫోన్ చేయడం లేదు ఈ మధ్యన అని చెప్పి అతను అడిగితే అతను శివారెడ్డితో ఈ పాప సంసారానికి పోవడం లేదు, ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు, నేను కోపంతో ఆ పాపను చంపేసి ఆడ గిద్దలూరు ఘాట్లో పడేసినాను, మీరు పోయి తెచ్చుకోండి అని చెప్పి అతనికి సమాధానం చెప్పి అక్కడి నుండి అతను పారిపోవడం జరిగింది. ఆ శివారెడ్డి నిన్నటి దినం పాణ్యం పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు చేయగా ఆ ఫిర్యాదు మీదకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. నిన్న ఇంక్వెస్ట్ शवपंच खातून हेडमास्टर रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में खातून हेडमास्टर को एसीबी हुकाम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खम्मम जिले के मधीरा गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल की हेडमास्टर श्री देवी मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के दौरान किए गए तरक्याती कामों के लिए कंट्रैक्टर से रिश्वत तलब की। कंट्रैक्टर में हुक्म इंसदाद रिश्वत सतानी के हुकाम से शिकायत की। हफ्ते को हेडमास्टर श्री देवी को कंट्रैक्टर ने 25,000 रुपये अदा किए। वहां मौजूद एसीबी अहदेदारों ने छापा मारकर खातून हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल इंतहाई ख़राब, सदर राज नाफिज ने शर्मिला का मुतालबा। सदर वैसर तेलंगाना पार्टी वायएसआर शर्मिला ने तेलंगाना में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। आज राजभवन में गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए शर्मिला ने कहा कि गवर्नर से मुलाकात के दौरान तालीमी इदारों में रैगिंग के नासूर पर तफसीली बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की हकीकी सूरत हाल से वाकिफ़ कराने के लिए गवर्नर से मुलाकात की गई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर अनानियत में मुब्तला होकर आमिराना हुक्मरानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो सारे मुल्क में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के तैयार करदा दस्तूर पर अमल किया जा रहा है तो तेलंगाना में KCR के दस्तूर पर अमल हो रहा है। तेलंगाना में सिर्फ एक पार्टी निज़ाम पर अमल किया जा रहा है। अपोजिशन जमातों के लिए कोई जगह नहीं है। अपोजिशन कायदीन पर हमले किए जा रहे हैं। रियासत में पुलिस की नहीं चलती, BRS के गुंडे अनासिर का राज है। KCR रियासत के तमाम तबक़ात के साथ धोखा कर रहे हैं। जबकि मैंने अवाम के हक़ में आवाज़ उठाने की कोशिश की, मेरे ख़िलाफ़ इंतहाई गैर अखलाक़ी रवैया अख्तियार किया गया, गाली गलौज की गई। KCR के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हर शख्स के ख़िलाफ़ ऐसा ही किया जा रहा है। ఈరోజు తెలంగాణలో జరుగుతున్న వాస్తవ పరిస్థితులు తారాస్థాయికి చేరాయి కాబట్టి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ మీద కంట్రోల్ లేదు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాలకు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ లేదు. ఈరోజు తెలంగాణలో మహిళలకు గౌరవం లేదు. KCR నియంత పాలనలో KCRకు ప్రజలకు మేలు చేయడం అయితే చేత కాలేదు, కానీ ప్రతిపక్షాలను వాళ్ళ గొంతుని నొక్కి మొత్తానికే సమాజాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవమానించే విధంగా KCR గారు వ్యవహరిస్తున్నారు. కాబట్టి KCRకి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పాలించే నైతికత లేనందున ఈరోజు సర్కార్ని రద్దు చేసి ప్రెసిడెంట్ రూల్ విధించాలి అని గవర్నర్ని మేము కోరటం జరిగింది. KCR నియంత పాలన తెలంగాణలో ఏ స్థాయిలో ఉందో ఒక్కసారి గమనిస్తే అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం అన్న పదానికి అర్థమే కనిపించడం లేదు. మన దేశం మొత్తం మీద భారత రాజ్యాంగం అమలవుతుంటే తెలంగాణలో మాత్రం KCR గారి రాజ్యాంగం అమలవుతుంది. KCR నియంత పాలనలో అసలు భారత రాజ్యాంగం ఏ భారత రాజ్యాంగం మీద KCR గారు ప్రమాణం చేశారో ఆ రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడుస్తూ ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవమానిస్తున్నాడు KCR గారు. दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।